सर मु ठकई सर किसी करनी सर मो अकाउंट ताको देबार सर सी मत कहर अकाउंट सर गेमिंग रे लगार बोली मत सी गोटे अकाउंट हिसाब से 18 देबार मो मान 11,000 देबार 7,000 मो निजे रखियार मो अकाउंट 70 शेयर अकाउंट कर टोटल खाता रे 2 लाख रु एभव आ गोटे पाखापाखि 6 लाख रु एभव। गंजाम पुलिस जिलार मुख्यालय छत्रपुर थाना तरफ आउ एक सुराक मिली जहाँकि एवं किछि दिन है गंजाम पुलिस विभाग साइबर क्राइम उपरे अनेक सचेतनता स्कूल कॉलेज ठारू आरंभ करी जनसचेतनता कर आसुले किंतु छत्रपुर ही से साइबर क्राइम रो गछर एक नुआ चेरु उपाड़ा भाया एक चेर उपाड़ी आमर गंजाम छत्रपुर थानार आईआईसी एवं एसडीपीओ महोदय को हाथ में पड़ी जहाँकि गोटे गोटे पासबुक सहित विभिन्न गेमिंग रे जहाँकि साइबर क्राइम रो टंका कारबार होची एवं सेथिरे वर्तमान 4 जन गिरफ होइचंती एवं आहुरी यह छत्रपुर ठारू ब्रह्मपुर एवं दिल्ली पर्यंत यार लंबा चेर लागिछि एवं सही चेर को जेते उपाड़िले सेते तार दोषी माने बाहरिबे एवं अनेक सब गिरफ हेबे। यह एक छत्रपुर थाना पई एक सफलता हासिल होइछि। एथिपई गंजाम पुलिस विभाग पक्षरु गौरव हासिल होइछि। गंजाम छत्रपुर के सत्यनारायण रेड्डी को रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी। सर पवित्र प्रधान मोहना दी वर्ष है मोर अकाउंट नहीं दिल्ली में मोर सांग थी रज शर्मा बोली सहित मो फेसबुक सांग थी तो एम अकाउंट नहीं मु अकाउंट देवार सी मत अकाउंट गेमिंग लगे अकाउंट देवार एमठू नहीं देवार केते वर्ष होला मिशन करती 2 वर्ष है मते सी गोटे अकाउंट हिसाब से 18 देवार मो मान 11,000 देवार 7,000 मो निजे रखियार अकाउंट 70 शेयर अकाउंट कर टोटल तो केते टंकार मिनिमम आपण ठकई करथिबे सर मु ठकई सर किसी करनी सर मो अकाउंट ताको देबार सर सी मत कहर अकाउंट सर गेमिंग रे लगार बोली वर्तमान तो खाता सब का खाता सब सर ता से पिला पाखरे सर मु कोरियर सर पठार कोरियर पठार सर ए बाद मु 15-20 लाख रोजगार करथी एटा सब ठकई भावचर नै नहीं सर सी पिला में तो कर सर गेमिंग रे लगौची गेमिंग एप्लीकेशन अच्छी मोर कई सर सी बाबद नेबार ये कोन गोटे ठकई नुआ कि नहीं सर मु तो जानी सर से विशेष सी मत कर गेमिंग रे कई सर 2 वर्ष मु तो 50 सर अनेक थर आ किछि भूल भाल होनी नहीं से तू टेंशन नै किछि गेमिंग रे लागुची सब कई सर से प्रकार कई जो अकाउंट खोला जाउथिला से माने जानि नथिले जे कंज्यूमर माने जानि नथिले जे हमर अकाउंट खोला जाईछि सर जानिबार से माने जानि से माने जोगाजोग अछि कि जो मुख्य आसामी जो सर ता नंबर दे सर मानु ता नंबर से ऑफलाइन अछि सर से व्हाट्सएप रे मो से कथा बार नंबर सर दे तार सर दिल्ली रे केबे ता पाखरे जाई क्वेश्चन देखि नहीं सर जा तब सर फोन रे सर जा तार से कथा hi व्हाट्सएप कॉल रे दीटा जो अभियोग करछन दीटा जमा खाता लोक तांको पैसा देछ ना ने सर तांको तो सर चिन्नी नहीं मो जो मन दोथले सर से मान देथि ने जानि सर से विषय रे तले केते जन एजेंट काम करथले काम इधर सर 3-4 पिले सर तबार सर को एरिया रो आपण नै चली सर मु तो जा जमान देबार समान जान निश्चित भाव आपण जानि देबे तो एड्रेस ता नहीं सर गंजाम आने गंजाम आ छत्रपुर आ छत्रपुर ब्रह्मपुर आपण का फोन करथले के बाबा नहीं सर काव नहीं सर फोन एटीएम कार्ड आपण कोन करूचंदी सर मु आगु सर पाठ पढथि छाड़ देली सर ता बिल्लो काम कोन पढिचंदी आपण सर +3 कर को कॉलेज सर खंडदोली कॉलेज खाली 20/12/2025 रे करे आईआईसी को रिपोर्ट बल आमर छत्रपुर थाना गोटे 780 बाई गोटे केस होता आई केस आई छत्रपुर सी प्रिलिमिनारी इंक्वारी जानीपारे जे आम छत्रपुर थाना एरिया गंजा और रंभारे किसी मूल अकाउंट ऑपरेशन कर दलाल मैंने से अकाउंट को से माने साइबर फ्रॉडस्टर हाथ में दे दौरान देदेला कौन कर अकाउंट माध्यम विभिन्न टंका लक्ष 2 टंका कारोबार कर विदाउट नॉलेज रे से बाबद गोटे केस होती आम पाखापाखि 4 जन लोक अटक रखीचु आज से कोर्ट चलन कर आमर अच्छा छत्रपुर 2टा पिला रंभार गोटे पिला अच्छी हुमार गोटे पिला अच्छी केउ प्रकार सर करा जाउथिला लुटेना इमाने हमर जे पवित्र प्रधान ता घर रंभा एरिया रे सी तार किसी सांगसाथी अच्छा आमर छत्रपुर अच्छा गंजाम अच्छा हुमार अच्छा से माने एजेंट भाव में काम करती पवित्र से कहे
ଯେ ତୁମମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି 3,000 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ 3,000 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଖାତା ଖୋଲନ୍ତି। ସେ ଖାତାକୁ ଆଉ ATM କାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ସେ ସିମ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଏମାନେ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ 3-4 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପବିତ୍ରକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର କ'ଣ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ନେଇକି ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ ସାଙ୍ଗ, ସେ ତାକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, କୋରିଅରରେ ପଠାଇ ଦିଏ ତା ପାଖକୁ। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ ପିଛା 18 ଟଙ୍କା ପବିତ୍ରକୁ ପଠାଏ। ପବିତ୍ର ସେଠୁ କ'ଣ କରେ ସିଏ ତାର 700 ଟଙ୍କା ରଖିଦେଇକି ତାର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଦିଏ। ବାଣ୍ଟିଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 3,000 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଏ। ସେ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡଷ୍ଟର କ'ଣ କରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ଆଉ ଫ୍ରଡଷ୍ଟର କଲ୍ ଆପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରି ସେଇ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ 1.5 ଟଙ୍କା କାରବାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଫିସରକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇ ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ। ଆମର ପାଖାପାଖି ଆମେ 2ଟା ମୋବାଇଲ ଆମେ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଜବତ କରିଛୁ। ATM କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଜବତ କରିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପାସବୁକ୍ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁର ଯେଉଁ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଫ୍ରଡ୍ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତା ଉପରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରୁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ନା ସାର୍ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି? ଆମ ଲୋକାଲ ଓଡ଼ିଶାର ରହିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ବାହାର ଲୋକ ରହିଛି? ସେ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆମର ସେ ହୁମାର ଯେଉଁ ରମ୍ଭାର ଯେଉଁ ପିଲା ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପିଲା ସହିତ। ସେ ତାକୁ କହିଲା ତୁ ଯେ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଇପାରିବୁ ତେବେ ହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ପଇସା ଦେବି। କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି? ଆମେ ପଚରାଉଚରା ଜାଣିପାରୁଛୁ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଣିବୁ ଯେ କେତେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଠକେଇ। ସାର୍ ଲଗଭଗ କେତେ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି? ସେଇଟା ମାନେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। 2ଟି ପାସବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଆପଣ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ସେ 2ଟି ପାସବୁକ୍ରେ ସେ ଗେମିଂ ଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରିছে କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସାର୍ ରହିଛି? ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଖାତାରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷରୁ ଏଭବ।